Essa semana eu ouvi uma frase que tem a ver com o que nós vamos conversar aqui. 先週私は今日のテーマについてにとっても合う、一つの言葉を聞きました。 A frase diz o seguinte: vivemos em tempos que temos mais adesão de pessoas às igrejas do que conversão a Cristo. 私たちは今の時は本当に多くの人たちは教会に来ていますが、救われる人は少ないのです。 Nunca houve um número tão grande, tão expressivo de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil como tem sido nos últimos anos. 最近は本当にクリスチャンだっていう名乗る人たちがすごく増えました。 Adeptos de simpatizantes da igreja, da mensagem de Cristo. そういう人たちはこういうキリストのメッセージを気に入っているのです。 E se tornar adepto de uma igreja ou de uma mensagem, de uma filosofia, acrescenta na vida da pessoa um novo ciclo de relacionamentos. そしてそういう人たちは、ある教会につながったり、ある集まりに、そういう集まったり、そして多くの人間関係を作るのです。 Acrescenta novas informações sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. イエス様について新しい情報をもらいます。 E dá oportunidade às pessoas saberem quem é Cristo Jesus. そして多くの人たちはイエス・キリストが誰であるかという機会を知ることができます。 Mas a pessoa que tem o coração convertido a Cristo, ela experimenta mais do que esses acréscimos na vida dela. でも本当にイエス・キリストを受け入れた人っていうのはそれ以上な経験をするのです。 Porque a vida se transforma. それは人生が変わるからです。 Não é porque ela era pobre e vai ficar rica, estava desempregada e vai passar a ter emprego, não é sobre circunstâncias. それは、貧乏だった人がお金持ちになったり、また病気だった人が癒される、そういうことではありませ Mas é ん。 sobre mudança de prioridades. でも何が大切であるかということが変わります。 Mudança daquilo que traz alegria para o seu coração. そして自分の心に何が喜びをもたらせるかというのが変わるのです。 E Jesus também falou que cada árvore produz fruto conforme a natureza dessa árvore. イエス・キリストも言われましたように、その、木はその実を生み出すのです。 Nós temos conversado nesses domingos sobre o que a Bíblia diz sobre parecer, ser discípulo de Cristo, não só seguidor, mas ser discípulo de Jesus Cristo. そして私たちは最近話しているのは、イエス・キリストの弟子であるというのがどういうことであるかということです。 No início da caminhada de Jesus, uma multidão seguia Jesus. イエス・キリストの奉仕の最初の頃には大勢の人たちがイエス様についていきました。 Porque ele fazia milagres, イエス・キリストは奇跡を行っていましたし、 ele falava diferente, numa linguagem que as pessoas eram tocadas diferente dos líderes religiosos. そしてその当時の宗教者たちとは違う話し方をしていたからです。 E tinha uns curiosos que, por um acaso, ouviram que será que ele não pode ser o Messias, quem esperava? また何人かは、この人は私たちが待ち望んでいたメシアではないかと。 Uma multidão de pessoas seguindo Jesus. そのために大勢の人たちがイエス様の後についていたのです。 Mas nem todos eles eram discípulos. だからといってその全員がイエス・キリストの弟子ではなかったのです。 Nem todo colega de classe seu é seu amigo. みんなクラスの同級生がみんな友達であるということでもありません。 Nem todo vizinho que é seu vizinho ali, em torno de você, é seu amigo. また隣に住んでいる人たちもみんなが皆様の友達ではないのです。 Seria bom se fosse, claro, né? 確かにみんな友達だったらよかったです。 Mas nem todos que andam atrás de Jesus são discípulos dele. ですからイエス様の後に従っている人たちというのはみんながイエス・キリストの弟子ということではありません。 E se existe uma pessoa que tinha esse perfil de conhecer de mente, intelectualmente as coisas de Deus, mas foi transformado na sua história, essa pessoa foi Paulo. でも確かにこの本当にイエス・キリストの福音に触れられて本当に救われた人というのはこの手紙を書いたパウロです。 Não havia conhecedor das Escrituras como Paulo. パウロはよくこの聖書を知っていたのです。 Ele era um jovem que era muito aplicado. 若者であって本当に必死に勉強していたので Ele す。 deixava muitos mais velhos que ele para trás em conhecimento. こういう知識の面によってもっと年寄り
の人たちよりも知っていたのです。 Ele fazia parte da elite religiosa. Ele era um fariseu. 彼はパリサイ人、本当に宗教的には一番偉い人でした。 Mas apesar desse conhecimento teológico, arqueológico, histórico, a vida dele foi verdadeiramente transformada em número e grau quando ele teve um encontro com Cristo. パウロはそういう知識があった上で本当にイエス・キリストの福音に触れられて、イエス・キリストの愛を知ることができて、救われました、変えられました。 E esse homem que era tão conhecido das Escrituras, ele foi capaz, apesar disso, ele foi capaz de concordar com o apedrejamento de um homem chamado Estevão. どれだけ知識が持っていたとしても、それでもステパノが石打ちされるのを許しました。 Era como se a gente trouxesse para os nossos dias e enxergasse assim. それは例えば今の時代と比べますと、 pastor que estudou teologia, era professor de seminário, pós-graduado em Novo Testamento, línguas originais, tivesse toda a graduação possível. 例えばある若者が牧師となっても本当に一生懸命勉強していろんなもうだんだんと勉強していった中で que por se incomodar com a mensagem que um outro estava pregando, concordasse e assinasse embaixo: eu concordo com a morte dele. 例えばそしてその他のことを言ってる人が現れて、でその人が言ってることをあんまり気に入らなくて、その人が死んでもいいっていうことを言ってしまうのです。 Ser no mínimo incoerente. O pastor concordando com isso. 確かにおかしいですよね、牧師がそういうことを許すの。 E o restante do verso, do capítulo 8, vai dizer que tipo de pessoa que era Paulo, que ele não apenas concordava com a morte de alguém que pregava sobre Jesus, mas ele fazia mais do que isso. この使徒行伝の8章を見てみますと、パウロはそういう、イエス・キリストについて話している人たちに反対していて、それだけではなかったのです。 Olha o que Paulo fazia. 使徒行伝の使徒の働きの8章。 Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos nas regiões da Judéia e Samaria. 使徒の働きの8章の1節、すみません、その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に知らされた。 Ele recebia cartas. Diz o verso 3: Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava à prisão. 3節、サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。 Esse era o Paulo que tinha o conhecimento da teologia na sua mente, mas não havia descido para o coração. このパウロっていうのは本当にこの御言葉をよく知っていたけど、この御言葉は心までに届いてなかったのです。 E aí o capítulo 9 de Atos mostra o que aconteceu na vida de Paulo. Até então Saulo, que era na outra língua o nome dele, não é que ele mudou de nome. そして使徒の9章にはサウロであってパウロになった人が何が起こったかと書いてあります。名前が変わったのではなく呼び方が違うのです。 Uma luz forte brilhou diante dele. すごい光が照らされました。 E ele caiu. そして彼は結局倒れてしまいました。 Saulo, Saulo, por que você me persegue? サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。 A sua vida naquele encontro foi tocada. その出会いでサウロの人生は変わったのです。 Aquele que lutou contra a mensagem de Cristo com todas as suas forças, agora ele se dobrava diante de Cristo. イエス・キリストの福音に対して一生懸命戦っていた人が今イエス・キリストの前でひざまずくのです。 E não apenas isso, como ele se tornou o grande defensor da mensagem de Jesus Cristo. それだけではなく本当にもう最もイエス・キリストの福音を守るような人となりました。 E é esse mesmo homem com essa história que vai dizer no verso 21 de Filipenses. その同じ人がこのピリピ人の手紙でこう言われます。 Para mim viver é Cristo e morrer é ganho. 私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。 O que é que transformaria um homem que odiava Cristo, a mensagem de Cristo, os seguidores de Cristo, para dizer:
a minha vida é toda dele. 何が起こって本当にイエス・キリストを嫌っていた人、憎んでいた人がこれから私の人生はキリストのものだということを言えたのでしょうか。 Como diz um hino antigo, quem é da época que cantava hino na igreja, Jesus é melhor do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens. 他の言葉でも言いますと、ある賛美にはこう書いてあります。イエス・キリストは金よりもすべての財産よりも良いものであり、イエス・キリストはすべてのものよりもはるかに超えるのです。 E como Paulo demonstrou isso na vida dele, que não era só um discurso, そしてパウロはただそれは口先で言う言葉ではないということを表しました。 por trás dessa afirmação de Paulo, que para mim viver é Cristo, morrer era lucro, não era um discurso vazio ou uma frase bonita de efeito. パウロが私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですというのはただの綺麗事ではなかったのです。 Por trás dessa frase, Paulo quis dizer algumas coisas. この言葉の裏側にはパウロは言いたかったのです。 Versículo 20 de Filipenses capítulo 1. ピリピ人の手紙の1章の20節。 Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. 20節、それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。 Quanto vale as convicções que você carrega na sua vida? 皆さんが持っている確信の価値っていうのはどういう価値でしょうか。 Até onde você iria por elas? 皆さんはその確信のためにどこまで行きますか。 Nós cantamos há pouco aqui, 私たちも今さっき歌いました。 te louvarei, あなたを賛美します。 não importa as circunstâncias. どんな状況であっても、 Ele tinha uma convicção clara. ここには一つの確信があったのです。 Jesus vale tudo, mais que todas as coisas. イエス・キリストは全てに勝るのです。 Por isso eu quero me apresentar aprovado por Ele. Olhando Deus, olhando para mim, dizendo assim: ok, a sua vida está de acordo. ですか Como bem ら para você. 何によっても本当に神様に受け入れられたいという気持ちがあります。 Quando Paulo fala isso, me vem à memória uma história que eu li. パウロがこのことを言うと、ある話について思い出します。 Um jovem violinista, あるバイオリンを弾く若者が ele foi se apresentar num concerto 一つのコンサートで披露しました。 e depois que ele apresentou a peça que ele tinha para apresentar, o público aplaudiu de pé. 彼がそのバイオリンを弾いた後で観客はもう立ち上がって彼に拍手をしたのです。 Mas o olhar dele percorria a multidão procurando apenas uma pessoa, でも彼はその群衆の中で一人だけを探していたので o す。 seu professor. 自分の先生を探していました。 Ele não estava batendo palmas, その先生は拍手をしていま ele せん estava でした。 sentado olhando. 座って彼を見ていました。 Ele só deu um sorriso e fez assim. ただニコッとして相づちをしました。 A alegria daquele violinista. 彼のこのバイオリンの、喜び、 A pessoa que lhe importa receber aprovação é dele. 私が本当に受け入れられたいのはその人です。 Por mais que os outros digam e apladam, talvez porque gostaram da música, talvez nem entendam muito de música, mas eu sei que ele entende da música e ele sabe que eu toquei bem. 他の人たちが何もわからなくても、彼は私が上手に弾いたかどうかを知っている。 Não é que Paulo não quisesse decepcionar Cristo. それはパウロがイエス・キリストをがっかりさせたかったというわけではありません。 Pelo contrário, ele queria ser aprovado, encontrado aprovado. でも反対にイエス・キリストに受け入れられたかったのです。 Fosse em vida ou fosse pós-vida. それは Aqui. 生きてる間、それともその後であっても。 E ele viveu desse modo todos os dias da sua vida a partir do encontro com Cristo. そして彼は本当にそういうふうに最後まで生きました。
Não quero ser só um crente de igreja no domingo. 私はただ日曜日のクリスチャンだけでいたくありません。 Não quero receber apenas um tapinha no ombro do pastor dizendo assim: servo bom e fiel, você foi bem. ただ牧師から肩を叩かれて、あなたは良い、しもべであったと言われるだけではないのです。 Ele não queria apenas ter o currículo dele de que fez isso, fez aquilo outro. ただ自分の履歴書を見て、ああこういうことした、ああいうことしただけではなかったのです。 Mas de ter clareza, vivi para aquilo que o Senhor me pediu. でも本当に私はイエス・キリストに求められたことを生きた。 E lembrando que essa carta foi escrita de dentro de uma prisão. 皆さん思い出してください。この手紙は牢屋の中で書かれたもの O です。 que para outros era significado de fracasso, 何人かにとってはそれはもう本当に弱さのように見えますけど、 para Paulo era de alegria e de vitória, porque ali dentro também ele podia falar de Cristo. でも、パウロにとっては、喜びであったのです。そこでイエス・キリストについて語ることができたからで Ele す。 viveu para a aprovação de uma só pessoa. 彼は本当に一人だけに受け入れられるために生きたのです。 E uma das pessoas que entendeu bem isso foi Elizabeth Elliot. でそういうことを本当に理解したというのは、エリザベット・エリオットです。 Elizabeth Elliot era uma pessoa com muitas habilidades, muita capacidade. エリザベットさんは本当にいろんなことができました。 Ela era escritora, 彼女は作家でもありましたし、 ela era tradutora, また、翻訳者でもあって、 palestrante, そしていろんなところでも講義していました。 mas ela e o seu marido, seus dois filhos, dedicaram suas vidas para falar de Cristo numa tribo lá no Equador. でも彼女は自分のご主人と一緒にエクアドルの本当に離れた民族のためにイエス・キリストを伝えるために自分の人生を捧げました。 Numa tribo ainda não mapeada. まだ、あんまり知られていない民族。 E na primeira oportunidade que o seu marido teve de entrar em contato direto com aqueles índios, ele foi morto. そしてそのご主人が初めてその民族の人たちと接した時に彼は結局殺されてしまいま E し as た。 últimas palavras que ele pôde falar para aqueles índios foi: eu sou seu amigo sincero. そして最後に彼がその人たちに言えたのは、私はあなたたちの本当の友達ですよ。 Os outros missionários que foram juntos naquele avião monomotor também foram mortos. そして同じ、飛行機に乗っていた宣教師たちもみんな結局殺されてしまいました。 Uma das esposas voltou para os Estados Unidos. で、その、殺された一人の奥さんは、人の奥さんは結局アメリカへ戻りました。 Mas Elizabeth e outras esposas com os filhos permaneceram naquela tribo. でもエリザベットと他の奥さんたちも自分の子供たちと一緒にその民族に残りました。 Ela poderia ter escolhido o confortável, o seguro, 確かに彼女は安全なところを選べたかもしれません。 mas ela no coração carregava o mesmo desejo de Paulo: eu quero ser aprovado pelo meu Senhor. でも彼女はパウロと同じように私は自分の主に受け入れられたい。 Ela ficou naquela tribo, cuidou daquela tribo numa pandemia, não pandemia, mas numa crise de malária que teve. Ela ficou lá e cuidou de cada criança, cada adulto. そしてその民族で、マラリア病が起こった時に彼女はその民族の人たち一人一人の世話をしました。 E ela escreveu a seguinte frase: 彼女はこういうことを書きました。 não há nada que valha a pena viver, a menos que valha a pena morrer por isso. 難しいですね。でも考えます。その生きる、そのために死ぬ価値がなければ、そのために生きる価値はありません。 Algo realmente tem o seu valor quando aquilo vale a pena morrer. そのために死ぬ価値があるのならば、そのために生きる価値があります。 Jim Elliot honrou a sua vida. Ele buscou ser aprovado por Deus até o fim da sua vida e na sua morte. ジンさんという方も最後まで自分の死をもって神様に生まれを与えました。 Elizabeth honrou a Deus pelo modo como viveu. そしてエリザベットさんも自分の生き方によってイエス様に受け入れられました。 E mais tarde, quando o filho dele, o filho mais velho dele, já estava adulto, ele voltou para aquela mesma tribo. そしてその息子さんも大人になった時、その同じ民族に戻りました。 E esse filho dele estava aqui
há 6 anos atrás, mais ou menos, no Palavra da Vida, com o índio que tirou a vida do pai dele, já convertido, dando testemunho do que Deus pode fazer. そして6年前、その息子さんは自分の親を殺した方と一緒にこの聖書学校にいたのですね。それはその方も本当にイエス・キリストによって救われて、その息子さんと一緒にこのアチバイまで来たのです。 Em que você está gastando os seus dias? 皆様は自分の日々を何のために生きているのでしょうか。 Vale a pena morrer pelo que você está gastando os seus dias? 今生きているもののために死ぬ価値はありますか？ Para Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Tinha uma segunda razão. ですからパウロにとって生きることはキリスト、死ぬこともまた生きだったのです。 Versos 21 e 23. 21節から23節。 Mas para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. 私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。 Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。 Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. 私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。 É claro que Paulo tinha expectativa de ser liberto daquela prisão, 確かにパウロはこの牢屋から逃れることを期待していました。 mas ele não ignorava a possibilidade da morte, da execução. でも彼は死刑されることも可能であるということをよく知っていました。 Mas essa possibilidade não o assustava. だからといってその、可能について恐れていたわけではありません。 Não tirava o sono dele, porque ele estava pronto para isso. 彼はそのことに対しても準備していたから怖がっていませんでし Para た。 mim, morrer é lucro. 自分にとって死ぬことは益です。 Porque se eu for executado, eu vou antes ainda para Deus. もしここで死刑されたら私はもっと早くイエス様のもとに行けるからで Eu す。 não tenho nada a perder. ですからもう何も恐れることはありません。 Você tem medo da morte. 皆様は死を怖がっていますか？ Se a sua hora for hoje, você sabe para onde vai. 今日もし皆様が死んだらどこへ行くか知っていますか？ Eu visito pacientes todas as semanas 私は毎週病院訪問しま e す。 já compartilhei com a igreja que alguns desses pacientes que eu visitei, no dia seguinte ou às vezes no mesmo dia, partiram. そして皆様にも分かっちゃいましたけど、私がその日に訪問した人がその日かその週に亡くなってし A まい pessoa ま falou した。 assim: pastor, então eu vou te avisar quando estiver doente ou não. ですから誰かが、いや先生、じゃあ私が病気になったら来ないでくださいと言われました。 Se tem dúvida de onde você vai, então tem razão para ter medo. ですから皆様はどこに死んでからどこに行くかという迷いがあったら確かに怖がるべきです。 Mas você pode me chamar, porque a maioria fica lá ainda outros dias e continua vivendo, tá, gente? でも私を呼んでください。大体はまだ続いて元気になります。 Mas para Paulo, independente do que me esperava, daqui 1 hora, daqui 1 ano, daqui 5 anos, ele viveria então aqueles dias totalmente para o Senhor Jesus. でもパウロにとってはその自分が死ぬのが1時間後か1週間後か1年後か関係なく彼はイエス・キリストのために生きていました。 Para Paulo, viver só tinha sentido se tivesse Cristo como centro. パウロにとって生きるのにはイエス・キリストが中心でなければ意味がなかったので Para す。 servir a Cristo, イエス・キリストに従うこと、 para falar dele, またイエス様について語ること、 para tudo que ele viesse fazer, ele faria como se fosse para Cristo. 自分がするすべてのことはイエス様のためにしていたの Paulo で está falando agora para vocês: se você quer viver para Cristo, tem que largar seu emprego, largar a faculdade, escola e você só sair falando de Jesus por aí. す。パウロが言ってるのは、じゃあ皆さん今の仕事を捨てて自分の勉強も捨ててもうイエス・キリストを語るだけのために生きなさいと言っているわけではありません。 Mas é naquilo que você faz e por que você faz, Cristo tem que ser a prioridade. でも自分が今していることによって自分がこれからすることによってイエス・キリストがまず第一番でなければいけません。 Você é um trabalhador profissional ético.
ですから本当に正しい働き人、 que não negocia valores, porque teme entristecer o coração do Senhor. 騙そうとしないで、ごまかそうとしないで、それは神様の心を悲しませたくないからです。 E você não levar vantagem no negócio, às custas de outros. そして誰かが損して自分が儲けるようなこともしない。 De você ver alguém passando necessidade, você não fazer vista grossa, mas ir até ela e se oferecer para orar, para socorrer. 誰かが必要性を持てるのならば、それを無視しないで、本当にその人を助ける。 E em todas as oportunidades apontar para Cristo. そして全ての機会を通してイエス・キリストに目を向かせます。 Se ele vivesse, ele continuaria servindo o Senhor. もしパウロが生きるのだったら、イエス・キリストを使いながら生きるのでした。 Para quem é discípulo de Cristo, nada é mais desejável do que encontrar-se com o seu Senhor. イエス・キリストの弟子にとって最もの願いというのは、イエス・キリストと出会うことです。 Não é um pensamento suicida, それは自殺をしようという気持ちではありません。 mas é você estar pronto a todo momento. Senhor, eu quero tanto te encontrar, mas no teu tempo. Mas eu aguardo esse momento. イエス様、私はあなたと本当に会いたいのです。すぐに会いたいのですけど、イエス様の時を待ちます。 Para o discípulo de Cristo, morte não é despedida, é voltar para casa. ですから、イエス・キリストの弟子にとって死っていうのはお別れではなく、家に戻るということです。 No nosso período de noivado, eu estava aqui no Brasil e a Yumi estava lá do outro lado do planeta, lá no Japão. 私たちが婚約していた時に、私はブラジルにいて、家内は日本にいたのです。 E a gente sabia que a gente ia ficar um ano separados. そして1年も離れ離れになるということを知っていました。 E agora? これからどうしましょうか。 Pensei, eu tenho que pensar um jeito de não sofrer tanto nesse um ano. 私はこの1年あんまり苦しまないように何とかしなければいけない。 Pode ser um artifício psicológico, mas eu penso assim, hoje fez uma semana que ela está lá, então significa que é uma semana a menos que eu tenho que esperar. ですから、自分の考えをごまかそうということだったのかもしれませんけど、今日は1週間過ぎた。ですから、もう彼女と会うために1週間減った。 Agora só falta um mês. あと1ヶ月。 Falta 11 meses. あと11ヶ月。 E aí eu fui contando de trás para frente. ですから、最後から数えていったのです。 Mas não estou falando de estratégia de como você deve esperar. ですから皆様がどういうふうにして待たなければいけないかと言っているわけではありません。 Mas é o quanto a gente deseja o encontro. でも私たちがどれだけその出会いを求めているかということです。 E é nessa esperança que muitos cristãos lançados ao Coliseu romano enfrentaram a morte. そういう希望を持って多くのクリスチャンたちはローマ帝国によって殺されたのです。 É nessa mesma esperança que muitos cristãos hoje ainda enfrentam a morte. そういう同じ希望を持って多くのクリスチャンたちも死に対して面と向かっているのです。 Para Paulo, na mente dele estava muito claro, só faz sentido se eu viver para Cristo. パウロにとって自分の人生に意味があるのはイエス・キリストのために生きる人生 Até で o す。 meu último fôlego. 最後まで。 E partir para ele significaria completar a jornada. そして死ぬことは彼にとってはこの自分の人生を終わらせることでした。 O que é que dá sentido para a sua vida? 皆様の人生に何の意味があるのでしょうか。 O que é que se tomar de você vai perder todo o rumo? 皆様の人生で何をなくしてしまったらもう迷ってしまうのでしょうか。 Para alguns talvez seja trabalho, 何人かにとっては仕事かもしれません。 mas nada impede que a gente seja cortado da empresa. でだからといっていつクビにされるか分かりません。 Para alguns são os filhos, 何人かにとっては子供です。 mas nada impede que eles cresçam e saiam de casa. でもその子供たちが大きくなって家から出ていくかもしれません。 Para alguns é a saúde, 何人かにとっては健康です。 mas nada garante que a gente estará bem daqui a pouco, amanhã, でも depois. いつかは病気になってしまうのかもしれません。 Em que você está gastando a sua vida? 皆様は何に自分の人生を託しているのでしょうか。努力しているのでしょうか。 Onde você está usando o que Deus te emprestou? Suas habilidades, suas capacidades, seus dons? 神様に与えられた賜物やそういうものをどこで使っているのでしょうか。 E por último, 最後に、
Para o apóstolo Paulo, o livramento dele, se ocorresse, teria um propósito. パウロにとって自分が解放されたことっていうのは一つの目的があったのです。 Tentaram calar Paulo jogando na prisão, achando que ele não ia poder mais falar de Cristo. パウロを黙らせようとして牢屋に入れましたが、 Mas na verdade só confirmou a vocação dele e as convicções dele. そのことによって彼はもっともっと自分の使命を確信しました。 Mas Paulo tinha planos, caso ele fosse solto. でももし彼が解放されたらパウロは計画がありました。 Ele disse: eu estou dividido entre partir para o Senhor, que é muito melhor, ou estar com vocês. この23節でも書いてありますように、私はその2つのものの間に板挟みとなっています。世を去るか、また皆様と共にいるか。 Os planos de Paulo eram assim: quando o carcereiro der as costas, que se a porta aberta eu vou subir daqui e vou me esconder. パウロの計画っていうのは、もし機会があれば自分はこの牢屋から逃げる、そういうことではなかったのです。 Pelo contrário, ele ia continuar falando de Jesus, ainda se expondo ao risco de ser preso novamente. 反対に、自分がどれだけ牢屋に入れられようという危機があっても、パウロはまだイエス様を伝え続けていました。 Será que é assim que a gente pensa quando a gente está passando o sufoco e pensa assim: quando Deus me tirar dessa, o que você vai fazer? 皆様もそうでしょうか。大変な時、苦しい時に、もしイエス・キリストが私を助けてくれたら Vou viajar, 旅行します。 vou comprar um carro novo. 新しい車を買います。 Ah, vou comprar o que eu gosto. 自分が好きなものを買います。 Pode comprar carro novo, pode viajar também, problema algum. 確かに、旅行してもいいです。自分の好きなものを買ってもいいのです。 Mas será que isso é tudo que a gente vai desejar? でもそれだけでしょうか。 O apóstolo Paulo entendeu: é melhor eu ficar para poder servi-los e ajudá-los a crescer na fé. しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですという確信を持っていたのです。 Mas Paulo, você pode ser preso de novo. でもパウロさん、あなたはまた牢屋に入れられるかもしれません。 Vão bater em você. また、殴られるかもしれません。 De novo perder a liberdade. また自由が奪われるかもしれません。 Não tem problema. 問題ないです。 O que me importa é, enquanto eu estiver aqui, eu poder ajudar que as pessoas olhem para Cristo. 私が生きている限り、多くの人たちがイエス様に目を向けることが最も大切です。 E se em algo a minha vida pode inspirar, que inspire então a andar com Jesus Cristo. もし何かが終わるとしたら、それは、イエス・キリストと共に歩むことです。 Paulo tinha consciência de que sua vida aqui poderia terminar a qualquer momento. パウロは自分の人生がいつでも、なくなってしまうということをしていました。 Que de fato aconteceu 13 anos depois. 確かに13年後には、パウロは死にました。 A tradição da igreja diz que Paulo foi degolado. 言われるのは、パウロは結局首を切られたということです。 Mas ele escreve a sua última carta, segunda carta a Timóteo, dizendo: completei a carreira, combati a bom combate, completei a carreira, guardei a fé, fiz o que tinha que ter sido feito. そして使徒パウロは自分の最後の手紙に、こう言われました。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。 Paulo viveu por Cristo e para Cristo. パウロはイエス・キリストのために生きました。 Nada do que a gente conquistar neste mundo a gente vai poder reter nas nossas mãos. 私たちがこの世の中で手に入れたものは自分の手にずっと置きっぱなしにすることはできません。 Nós não podemos reter pessoas. 私たちは人をずっと自分の近くにいさせることもできません。 Não podemos sequer garantir a nossa saúde para daqui a pouco. また自分の健康さえも守ることができません。 Nós cantamos aqui. 私たちはここで歌いました。 É Ele. 神様です。 Por Ele estou gastando a minha vida. 神様のために私の人生を使っているのです。 Perdendo tudo por amor e com alegria. すべてを愛を持ってなくして、 Isso é real? それは本当にそうでしょう Ou か。 a gente vai deixar encerrar em uma bela canção inspiradora? それともただの賛美で終わってしまうのでしょうか。 Cristo não quer uma multidão atrás dele. イエス様が求めているのは群衆がイエス様の後をついていくことではありません。 Ele busca adoradores.
Eu adoro em espírito e verdade. Isso significa viver a vida cristã como discípulo de Cristo. 霊と誠をもって賛美するものを求めているのです。それはイエス・キリストの弟子として生きていく人たちを求めています。Um dia Deus me chamou para o ministério. ある日、私は神様に召されました。Eu tinha 16 anos. 私は16歳でした。Um jovenzinho de ensino médio, まだ高校生で、 que não sabia o que ia fazer, これから何をするかもわからなかったので mas す。 de uma coisa eu sabia: でも一つだけ自分は知っていました。 o Senhor está me chamando 神様に呼ばれている。 para ser missionário, pastor, eu não sei. 宣教師になるか牧師になるかわかりません。 E naquela noite na igreja, num culto de oração, de vigília, その日は教会で祈祷会をやっていました。 uma coisa só tinha, o Senhor colocou no meu coração. 一つだけ自分の心にあったのは、 Eu não sei para onde o Senhor vai me mandar, 私がどこに使わされるか知りません não。sei para que o Senhor me quer, 何をされるかわかりません。 mas a minha vida não é minha, ela é tua. でも私の人生は私のものではなく神様のものです。 O pastor e a ministra que estavam naquele tempo de oração, で、その時にいた牧師と伝道師は、 eles falaram: não, que você sabe que você orou. 直樹さん、あなたは自分がお祈りしたことを知っていますか？ Não sei, 知っています。 mas não tenho ideia do que isso vai significar. でも、どういうことが起こるかわかりません。 16 anos, 16歳。 desafiado a gastar os meus dias para o Senhor. 私の人生を神様に生きるための挑戦を受けました。 Para quem você vai gastar os seus dias? 皆様もこれからどういうふうに生きますか？ O que é que vale tanto a pena que pode lhe custar a vida? 自分の命に関わるほどの大切なものっていうのは何でしょうか？ Para quem você está vivendo? 誰のために生きているのですか？ Baixe sua cabeça. 皆さん目を閉じてください。 Se tirarem o seu emprego, sua saúde, 皆様の仕事がなくなったら、また健康もなかったら、 sua casa, 皆様の家も、 sua saúde e tudo que você tem, que você tenta reter, 皆様が一生懸命保とうとしているもの、 o que lhe sobrará? 何が残るのでしょうか？ Os discípulos de Cristo sobra tudo, porque tudo para ele é Cristo. イエス・キリストの弟子にとっては、イエス・キリストが全てであるから、全てが残るのです。 Senhor Jesus, イエス様、 o Senhor tem sido tudo para nós. イエス様は私たちにとって全てであります。 Nós temos desafios diários na nossa vida que nós muitas vezes pensamos quando terminará essa luta. 私たちも自分の日常生活でいろいろな戦いがあって、いつそれが終わるのかという疑問があります。 Nós passamos por desafios, por perdas, por frustrações. 私たちはいろんな挑戦、いろんな痛み、いろんながっかりすることを通ります。 Nós temos escolhido o Senhor, mas nada do que a gente abriu mão por causa do Senhor é a verdadeira perda. 私たちは確かにイエス・キリストのためにいろんなものを手放しました。でもそれは損ではなかったのです。 Porque o Senhor prometeu o Senhor mesmo para nós. イエス・キリストはイエス・キリストご自身を私たちのために約束してくださったからで O す。 Senhor não prometeu uma vida livre de dificuldades, de aflições, イエス様が私たちに約束されたのは困難がない日々ではありません。 mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. でも毎日私たちと共にいてくださるという約束をしてくださいました。 O Senhor não prometeu apenas nos conduzir na campina verde, nas águas tranquilas, もうすべてが素晴らしいところで導くという約束でもなかったのです。 mas o Senhor também passa conosco no vale da sombra da morte. でも死の影の谷でもイエス・キリストは私たちと共に歩んでくれます。 O Senhor é o Deus que diz que jamais te abandonarei. イエス・キリストは私たちを絶対に置いてきぼりにしないという約束をしてくれました。 E nós temos crido nisso, Senhor. 私たちはそれを信じています。 Tu és o nosso Deus. あなたこそ私の神である。 Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. イエス様こそが私たちの人生の主である。 E nós temos caminhado na esperança de Deus que um dia a aflição desta vida encerrará. そして私たちはこの人生の辛さ、苦しみがいつかは終わるという希望を持ちながら生きています。
す。 Mas enquanto vivemos, queremos viver com propósito, com um sentido mais do que apenas existir. でも生きている限り私たちはただ生きているのではなく、 Pai, o Senhor conhece cada coração que está nessa manhã aqui. 主よ神様は私たち一人一人の心を知り尽くしています。 Se alguém, ó Deus, que tem vivido para as coisas que podem se perder, que tome a decisão, Senhor Deus, de render o seu coração a Cristo. そして今日なくしてしまうようなもののために生きている人がここにいるのならば、その人が本当にイエス・キリストのために自分の人生を捧げることができますようにと導いてください。 E ter o maior de todos os tesouros, そしてその最も素晴らしい宝を手に入れることができますよう ainda に。 que tenhamos que deixar tudo para trás. この世 Por のも causa do のを Senhor. 全て捨ててしまったとしても、 O Senhor é o nosso ouro, o Senhor é a nossa riqueza verdadeira. イエス様こそが私たちの最も大切な宝であります。 O Senhor é tudo que temos. イエス様が私たちの全てであります。 Pai, que o Senhor possa encontrar em cada coração aqui um coração rendido a Cristo. 主よ、ここに集まっている一人一人が本当に自分の心を神様に委ねることができますように。 Para que no seu papel como pai, mãe, marido, patrão, funcionário, possa viver de forma digna de Cristo. そして自分が夫として妻として働き人として支配人としてどんな形であってもイエス・キリストのために生きることができますように。 Em nome de Cristo que oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém.